Maayong gabi mga kaigsuunan. Akong kalipay nga mapadayon nato atong pagtuon sa balaang kasulatan ug dinhi gyapon ta sa mga judges sa Israel. Usa ka higayon nga atong makita nga ang Dios nagagamit di lang sa mga lalaki apan apil na ang mga babae ug magbantay gyud ta nga mga lalaki. Kay kung pananglitan ang leadership nato atong ipadaplin hindi nato gamiton ug di ta mahimong masaligan sa paghimo sa atong kabilinggan, hinumduman nato nga ang Dios sa iyang pagkagamhanan andam nga magagamit bisan pa sa mga kababayenhan. So welcome tonight sa ato nga midweek prayer meeting ug nga atong hisgutan dinhi may tungod sa usa ka maghuhukom sa Israel ang ngalan Deborah. Please open your Bibles in the book of Judges chapter 4 verses 1 to 3. And the children of Israel again did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead. And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, that reigned in Hazor. The captain of whose host was Sisera, which dwelt in Harosheth of the Gentiles. And the children of Israel cried unto the Lord, for they had 900 chariots of iron, and 20 years he mightily oppressed the children of Israel. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa bililhon niyang mga pulong. Mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, dinhi makita nato ang sitwasyon na usab sa Israel. Do not forget the word cycle. Gikan sa taas mo paubos, unya musaka naman, mutuyok naman. Ingana ang natabo sa Israel. Wa nakaron ang ilang maghuhukom nga si Ehud, unya sila nakalimot na pod sa Dios. Ang ilang gihimo karon unsay pagtuon nila maoy maayo maoy ilang ginahimo. Apan pahinumdom sa kada usa nato, dili tanan nga atong mahunahunaan mao ang husto. Mas maayo gyud nga ang atong panghunahuna mas subay sa balaang kasulatan. Kay sigurado gyud ni dili gyud kini masayop, dili gyud kini makapasalaag kanato. So allow God that His word will work in your life ug mao ni karon ang atong tuyo. Usa ka pasiuna mga kaigsuunan, ang Dios pwedeng magagamit og mga lalaki, pwedeng mga babae, pwede usab siya magamit og mga bata, pwede og idaran. Apan sa leadership sa lalaki nga pinasahi nga gihatag sa Ginoo, kung dili mahimong responsible ang usa ka lalaki, ang Dios maggamit usab sa mga kababayenhan. Mao ni ang usa ka perfect example sa atong ginahisgutan mga kaigsuunan. Kay ang Israel nakalimot na usab sa Dios. Unya karon ni ay usa ka nganlan og Deborah, usa ka babae nganlan Deborah, og siya maoy maghuhukom sa Israel, unya siya'y gigamit nga modasig sa usa ka lalaki si Barak nga panguluhan ang pakig-away batok ni Sisera o kay King Jabin nga mao karon ang nagdaog-daog ug nagsakop sa mga katawhan. Karon mga kaigsuunan, ang pamaagi sa paghatag nako karon og mensahe, ako nga himuon nga kining maong mga verses mao ang akong usa-usahon og saysay para ninyo. Og nagsugod ni may tungod sa gihimo sa mga katawhan sa Israel. Sa verse 1, they did evil in the sight of the Lord. Og wa na sila maghuhukom ni ining panahon na og hataas-taas na pod nga panahon nga sila gidaog-daog og gisakop ni King Jabin of Canaan o Kanaan og karon niya ang paggamit kay Deborah. Usa ka babae apan siya available. Siya andam nga magtuman og unsa ang pulong og pahimangno gikan sa Ginoo. Ang iyang papel dili siya mo'y nagpanguna sa inaway.
Apan tanawon nato ang natabo dinhi. For 20 years, si Sisera nga mao ang kapitan o leader sa mga kasundaluhan ni Haring Jabin, mao ang nag-terrorize. Gidaog-daog, ug mayon ko nga giterrorize. They were oppressed, they were terrorized, and the children of Israel cried unto the Lord. Dili maayo ang ilang record, pero ang usa ka maayo nga ilang nanahimo dinhi nga nakasangpit gihapon sila ngadto sa Dios. Mga kaigsuunan, ayaw ninyo pagikalimti nga ang Dios nagapaminaw sa atong pag-ampo. Ayaw po ninyo hunahunaa nga inig panahon nga musangpit na ta, naadayon mo nang uban magsalig. Sige lang, magpahimo tag pagkasala, total ug di na gyud maagwanta, ug di na gyud makaya. O nahilang ginaw na sangpit lang tas Ginoo, naa man siya. The Lord is righteous. Kung makita sa Dios nga ang imong kinaiya pabaya kung negligent, nagtuo kong dili po diha dayon ang iyahang pagtubag. Paagiun sad kaniya og panahon nga makaamgo sad ka. Mao na mga kaigsuunan, ayaw gyud pag-ingon. Sige lang, magpakasala lang ta. Unya kung di na maagwanta, sangpit lang ta sa Ginoo. Because God is also God of justice. Na gani panahon nga bisan sigig sangpit nan dili kana pagatubagon sa Ginoo sa yes para lang gyud makaamgo ka sa imong kahimuan. Apan karon tungod kay nakita sa Dios, matinud-anon ang ilang pagsangpit, nan ang Dios nagpakig-istorya sa usa ka maghukom, si Deborah. Si Deborah gihatagan sa Dios sa iyahang plano. Unya iyang gitawag ang taong ginganlan og Barak. Si Barak matawag nato usa ka reluctant leader. Usa siya ka nagaduha-duha, dili decisive, dili ingon maisugon, murag ang iya lang, tanawon lang nato unsay matabo niini. He is a reluctant leader, but he was encouraged by a prophetess. Usa ka babae nga mao ang nagdasig sa iya. So ingani ang sitwasyon, dili lalim ang ilang sitwasyon. Gidaog-daog sila sa 20 na katuig, unya si Sisera nagbaton og daghang mga warriors, unya nagbaton og kagamitan nga dili kayang pildihon sa mga Israelinon. So he has chariots, he has soldiers, well-trained soldiers, ug sa Israel wala gyud ni para sa ilaha. Now, their weapon is this. They cried unto the Lord. Pag matinumanon, kinasingkasing nga pagsangpit, nagtuupog ko nga ang gamanan natong Ginoo, dili pod kini magpakabungol. Tanawon nato ang sitwasyon. Si Sisera, commander sa mga kasundaluhan ni King Jabin, nagbaton og 900 chariots with iron. Dili ni number sa iyahang mga kasundaluhan. Pero ang iyahang chariot of iron, 900. Sigurado ta nga sobra pa diha iyang kasundaluhan. Kay ang mga kabayo pa lang, muna 900, ug ang mudrive og kabayo, sundalo na, ang iyang isakay, dito mismo sa chariot, sundalo po na, sudagan sab. Apan, si Deborah nakadawat og pahimangno gikan sa Ginoo. Mga kaigsunan, kada adlaw ang Dios nagapaabot sa ato sa iyang kabuton ug sa iyang pahimangno. Usahay ang iyang instruction dili mapariha sa kasinatian sa uban. Sa mga propeta, madungog nila ang instruction sa Ginoo. It's audible. Sa ato karon di na ta magulat nga iyan ang paghimuon. Wa na tingali tay madungog nga, oy, pastor, oy, Brad, Alan, o mga kaigsuunan sa Green Meadow. Wa na tingali tay madungog nga ingon ana, but His will can be found in His words, the Bible. Muna tun-i lang yun ang balaang kasulatan. Unya pagkahuman ni ana, makakuha kag idea
mahimong insight or mahimong foresight or basig hindsight. Ay mong kalimutan na tun-an na sab nato na tagaan kag pangunahuna, mao ni akong himuon, mao ni ang akong maitabang, mao ni ang akong desisyonan, kana mao ang pagpakig-istorya sa Ginoo nganha kanimo. So, in the time of the prophetess Deborah, he summoned Barak, iyang gitawag. Nakadawat siya og pahimangno sa Ginoo, iyang gisulti ngadto kay Barak. Ingon siya, ikaw mao ang kinahanglanon sa Israel. Tigumon nimo mga sundaluhan adto mo sa Mount Tabor. Na ang gisulti siya ha. Ato nang diretso ha, dili na ingon nga word for word, di na verbatim, pero ingon na ang natabo. Ingon si Barak, pwede nako nang himuon kung muuban ka kanako. Mao lagi ni kining dili decisive nga leader. Mag-agad pa, sige, makig-away ko kung nga na ang gawas may prekondisyon ba. Kung dublihon na akong kasunduluhan, kung imuming ibutang sa lugar nga naamis banda taas, may mga kondisyon ba. He was a reluctant leader. Pero ang usa ka maghuhukom si Deborah, mao ang midasig kay Barak. Kinahanglan nato ang pagdasig sa mga kalalakinan ug mga kababayenan. Kinahanglan nato ang pagdasig sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nato ang pagdasig gikan sa balaang espiritu. That's why always open your heart and your mind for the instructions and the insights that goes with reading the Word of God. Kaya tingali sa imong pagtuon sa pulong sa Ginoo, makahuna-huna pa ka. Mao ni ang kulang sa among simbahan, mao ni akong himuon. Mao ni ang kulang sa akong pamilya, mauni ang among pagahimuon. God will give you the insights. Unya, makadungog ka sa ubang mga kaigsuunan, pinagi silang pagtudlo sa Sunday School. Ingana ka-importante ang atong mga Sunday School teachers. Mga preachers nga makalakbit og mga leksyon, sibo sa imong sitwasyon, ingon na ang pagbaton og mga insights. Og dili nimo na angayang ibaliwala igsuon. Timan-i ka na kay ang Dios sa maong mga panahon nagapakig-istorya nimo pinaagi sa iyang pulong o sa ubang mga katawhan nga nagahatag og pahimangno. Now, Barak was promised the company of Deborah. Ug iyang gihimo, nakig-away siya ngadto kay Sisera. O lisod sad ang sitwasyon. If you are facing an army with chariots with hundreds, near 1,000, chariots of iron, lisod pod. Apan mga kaigsuunan, mas masayon ang atong mga labangunon, ang atong mga latasunon, kung kauban nato ang Dios. Muna'y nindot mga kaigsuunan. Kung kauban nato ang Dios, naa ang iyang kadaugan sa takna nga iyang gitakda. Mao na ang aton timan-anan. Paingon sa Mount Tabor ug didto sa sapa sa Kisyon, didto ang paglihok sa Ginoo. Actually kining maong gubat dili ni nga pasidungog sa usa ka tawo. Ang pasidungog ngadto sa Dios because God discomfited the enemy. Dili man well-trained ang mga kasundaluhan sa Israel, apan nakabaton sila Dios nga pinakamaayong mo-train. They may not be well-trained, they are not a powerful army, but they have the omnipotent, the most powerful God, the best trainer, the best empowerer,
Mao na ang papel nga gihimo sa Dios. The Lord God discomfited Sisera. Gigamit man niya mga kasundaluhan, pero iya gyud ang himaya kay siya man ang nagsangkap sa mga Israeli soldiers nga ilang gipildi ang mga kasundaluhan ni Sisera. Og ang natabo mga kaigsuonan, napildi nila ang kasundaluhan ni Sisera, mibaktas na lang si Sisera palayo. Didto siya nahapunta sa lugar sa usa ka babaeng ginganlan og Jael. Si Jael asawa kini ni Heber nga Kenite, matod pa mo na ang description sa Biblia. Didto siya nahapunta. Ingon siya, dili mangyud ni mao ang akong direktang kaaway mo pasilong sa ako dinhi. Og didto sa tulda ni Jael, didto siya nagtulog sa iyang kapildihan na luya. Sa kagikan sa panggubatan gikapoy. Mihigda. Nahinanok yun, nagkatuog yun. Diin gigamit sa Dios ang usa ka babae si Jael nga samtang nahinanok si Sisera ang usa sa mga dagkong lansang sa tulda. Na maghimo gani kag tent, unya naman ay tukod respikas na apod respikas para mapabarog yun nimo imong tulda. Gikuha niya tong usas mga dagkong lansang dito. One of the pricks dito. Di ni lansang mo yung tag di uno di dos ha. Dagko ni ilang mga lansang. Pwede ni mo ingunta nga usa ka dako ni nga made of iron. Unya hataas murag steel bar. Mag-imagine lang kuno murag 16 mm nga steel bar, pero hait ang iyahang unahan. Mao to ang gibutang in the temple of Sisera. Kung nagahigda siyang nagatakilid, dinhi mga kaigsuonan, mao na ang atong temple. Didto gibutang, unya gimaso ang maong lansang. Unya namatay si Sisera. Babae pa gyud noon ang gigamit sa Ginoo para maoy physically mupatay kay Sisera, leader sa mga kasundaluhan ni King Jabin. That is how God delivered Israel from King Jabin. Lesson. Ang sala, mga kaigsuonan, ang pagbiya sa Ginoo, mga kaigsuonan, mauna ang sinugdanan sa pagkahugno. Nalimot sila sa Ginoo, mibalhin na, ang nagsimba na noon og Dios-Dios, og ang Ginoo nagtugyan kanila sa mga taga-Kanaan. Apan, nakaamgo. Sila singgit ngadto sa Ginoo, nangayig tabang, kinasing-kasing nila ning gihimo. Gigamit ang leadership sa usa ka judge, babaeng judge, si Deborah. Nagdasig kay Barak. Si Barak mibarog og uban sa Ginoo og iyang mga kasundaluhan, gipildi ang mas gamhanang kaaway. Mas lig-on nga kaaway. Ingon niya na mga kaigsuonan. So if you want to see the power of God, call upon the name of the Lord. If you want blessings, draw closer to the Lord. Leadership, dili ni mahitungod sa ato nga kakayahan. Leadership is from God. Make yourself available. Babae o lalaki nga nagapaminaw karon, in many groups that you are into, that you belong, you can be a leader of that group. Kung imong i-allow nga ang imong kaugalingon pagagamiton sa Ginoo, sangkapan pa, you can be another Deborah in your home, in your women's organization, in any group that you are into. Pwede kang mahimong leader. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.